नमस्कार सीमा किचेन कुइने सबाइके स्वागत। आज के आमी एचोड़ेर कोफ्ताकारी बानाबो। एचोड़ और आलूटा खोसा छाड़िए सब सेদ্ধ करे निয়েছি और कयेकटा मशला रेडी करब। एक पेस्ट तैरी करार जोन्नो टमेटो आदा पेঁয়াজ रसुन और कयेकटा काजू बादाम देब। एक पेस्ट बानिए निচ্ছি और धने पाता कुचि करे रेखेছি और पेঁয়াজ और लंका कुचि करे रेखेছি যেটা এচোড়ের সাথে দেব। এবারে আমি এচোড়টা একটু হাতে চটকে নিয়েছি। এবার পেঁয়াজ আর লঙ্কাটা সাথে দিয়ে দিলাম, একটু পরিমাণ মতো নুন দেব আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিলাম। ধনে পাতা দিয়ে खूब भालो करे मेखे नेब और एकटू मयदा दिচ্ছি। मयदा दिए खूब भालो करे मेखे निয়ে छोटो छोटो बलेर मतो करे गोल करे भेजे नेब। तेल गरम हो गेছে, এবার আমি বলগুলো ভেজে নিচ্ছি। खूब बेशी आँचे भाजबो ना, नाहले भेतरटा काँचा थेके जाबे। एकटू मीडियाम आँचे करछि। एक साइडटा हये गेছে, सबगुलो उल्टे देब। सब भाजा हये गेले आमि एकटा पात्रे तुले रेखे देब सबगुलो। सबगुलो भाजा हये गेल, एबार एकटा पात्रे तुले निচ্ছি। एबार एक कड़ाई आमी सर्षेर तेल दिलाम 2 चामच मतो और फोड़ने देब 5 फोड़न देब और देब तेजपाता और गोटा गरम मशला देब। एबार जे पेस्टटा बानिয়ে रेखेছি सेटा दिए खूब भालो करे कषे नेब। पेस्टार मধ্যে जेहेतु काजू आछे सेजন্য खूब भालो करे नाड़ते होबे, ना तलाटा धरे जाबे। तो खूब भालो करे मशलाटा आमी कषे नेब। तारपर किछु गुঁড়ো मशलाओ दिए दिচ্ছি। 1 चामच दिलाम काश्मीरी लंकार गुঁড়ো, हलुद गुঁড়ো दिलाम 1 चामच, लंकार गुঁড়ো 1 चामच दिलाम और परिमाण मतो नुन दिচ্ছি और 1 चामच जिरे गुঁড়ো और 1 चामच धने गुঁড়ো देब। दिए खूब भालो करे मशलाटा कषे निচ্ছি आमी। और एकटू टक दई आमी फेटिয়ে रेखेছি 2 चामच मतो देब टक दई। खूब भालो करे फेटिয়ে নিয়ে দিতে হবে। এবার দিয়ে দিলাম একটু মতো চিনি। টক দইটা ফেটিয়ে রেখেছি 2 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটার থেকে তেল ছেড়ে আসছে গা থেকে, খুব সুন্দর কষা হয়ে গেছে। এবার দইটা দিয়ে মিশিয়ে নেব। একটু মিশিয়ে নিয়ে তারপরে জল দিয়ে দেব। মশলাটা কষা হয়ে গেছে, এবারে আমি একটু জল দিয়ে ফুটিয়ে নেব। দইয়ের বাটিটার থেকে জলটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার একটু ফুটিয়ে নিয়ে তারপর কোপ্তাগুলো দিয়ে খুব বেশিক্ষণ ফোটাবো না। এবার আমি কোপ্তাগুলো দিয়ে দেব। दो मिनिट मतो ফুটিয়ে নিলে হবে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল। এবার আমি একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেল এচোড়ের কোপ্তাকারি। এইভাবে বানিয়ে দেখতে পারেন। রেগুলার এচোড়ের তরকারি আর ডালনা খেতে খেতে অনেক সময় ভালো লাগে না, তখন এই কোপ্তাকারিটা বানাতে পারেন, অন্যরকম একটা টেস্ট। তো এরকমভাবে বানিয়ে দেখবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব।
ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।